Salam alaikum, مرحبا بكم فيديو جديد. اليوم غادي نشوفوا la représentation matricielle d'une forme quadratique en dimension finie. نشوفوا définition الاولى. La matrice de Q par rapport à la base B et la matrice de phi par rapport à la base B. يعني راه la matrice ديال la forme quadratique Q par rapport à la base B راه هي نيت la matrice ديال sa forme polaire dans la base B. وديجا كنت وريتكم كيفاش نديرو نحسبوا لا ماتريس دو في بارابور على باز بي لي زيلامون ديالها يكونوا فيهم لي في دو او اي او جي تل كو ديك لو اي و لي او جي راه هما لي زيلامون ديال لا باز. ندوزو l'orthogonalité. Définition. Deux vecteurs x et y de E sont dits orthogonaux si phi de xy égale à 0. ملي الا قالوا لنا نمونطرو بلي عندنا بلي راه واحد لي دو فيكتور سون اورتوغونو نحسبوا الفي ديال دوك لي دو فيكتور وخصنا نلقاوها ايغال زيرو اي اون نوت اكس وكنديروا ديك لا نوتاسيون بحال عمودي y. Soit AB deux parties de E, on dit que A et B sont orthogonaux si phi de AB égale à 0, quel que soit A appartient à A, quel que soit B appartient à B. Donc il a donné bien deux parties, montre bien deux parties orthogonaux. On a واحد élément من A وناخذ واحد élément من B وخصنا نلقاو بلي الفي ديال دوك لي deux éléments اللي خدينا égale à 0. ندوزو للديفينيسيون الاخيره. Soit à une partie de E, l'orthogonale de A, ou à l'ensemble des x appartient à E, phi de xa égale à 0, quel que soit A, appartient à A. Donc, les définitions qui sont établies. D'abord, on a une définition du noyau, de l'élément isotrope. Définition. Soit E un cas espace vectoriel, Q une forme quadratique et phi sa forme polaire. On appelle noyau de phi ou de Q l'ensemble x appartient à E, phi de xy égale à 0, quel que soit y appartient à E. Donc, le noyau, il me dit le noyau dial phi, le noyau dial Q, x appartient à E est dit isotrope si Q de x égale à 0. أولا كنحسبوا الفي دو اكس اكس ولقاوها هي 0 حيتاش ديجا قلنا بلي الكيو دو اكس هي الفي دو اكس اكس. دونك الا حسبنا الفي دو اكس اكس ولقينا هي 0 دونك داك الاكس راه فيكتور ايزوتروب. D'abord, le cône isotrope. On appelle cône isotrope l'ensemble x appartient à E que de x égale à 0. Donc, l'ensemble des vecteurs isotropes ou le cône isotrope. Un sous-espace vectoriel f de E est dit isotrope si f inter l'orthogonale de f égale le singleton 0. Q est dite non dégénérée si le noyau de Q égale le singleton 0. Q est dite dégénérée si Q de x est différent de singleton 0. Donc, درنا غير la négation. Il a كانت non dégénérée راه النويو خصو يكون هو 0. Il a كانت dégénérée النويو خصو يكون différent de 0. Q est dite définie si le cône isotrope égale le singleton 0. Donc, هاد les définitions sont هما يتحفظوا. Donc d'abord غادي نشوفوا واحد الغمارك اللي كنحتاجوها في التمارين بزاف. Soit في une forme linéaire symétrique et a la matrice de phi par rapport à B. Alors phi est non dégénéré si et seulement si A est inversible. Donc مثلا حنايا في التمرين عطاونا نحسبوا في الاول لا ماتريس ديال phi par rapport à la base B. من بعد سولونا واش الفي est non dégénéré. شنو غادي نديرو؟ غادي نحسبوا déterminant ديال la matrice de phi par rapport à la base B. لقينا داك الديترمينون égal à 0 دونك الأ راها non inversible. إلا كانت الأ non inversible دونك الفي ديجينيري. وإلا لقينا الديترمينون différent de 0 دونك الأ راها inversible دونك الفي est non dégénéré. ندوزو للتhéorème. Soit f une forme linéaire symétrique non dégénérée. On a alors, pour tous ces espaces vectoriels f de E, dimension de f plus dimension de f orthogonale égale à E. Et l'orthogonale de f orthogonale égale à f. Donc d'abord, je vous définition de la base orthogonale et la base orthonormale. Définition.
soit F une forme bilinéaire symétrique sur E et B une base de E. B est dite orthogonale par rapport à F si quel que soit I J appartient l'ensemble من A حتى N, I inférieur strictement à J implique que F de E I J égale à 0. يعني مثلا حنايا عطاونا نديتيرمينيو لا باز اورتوغونال من بعد قلنا دوني لا ماتريس دو اف دون لا نوفيل باز يعني في هاد لا باز الجديده اللي لقينا اللي هي لا باز اورتوغونال كي خصها تخرج لنا لا ماتريس خصنا نلقاو لا ماتريس دياغونال حيتاش عندنا الاف ديال لي اي جي ايغال 0 والاف بلينيير سيمتريك دونك لي زاليمون كاع اللي فوق الدياغونال اللي تحت الدياغونال يكونوا ايغال 0 يبقى غير اللي في الدياغونال puisque I inférieur strictement à J يعني ما كنهضروش على لي زاليمون اللي في الدياغونال كنهضروا غير على اللي فوق الدياغونال واللي تحت الدياغونال. دابا ندوزو لا باز orthonormale. B est dite orthonormale par rapport à F si B est orthogonale par rapport à F et quel que soit I من ال 1 حتى ل N F de EI égale à 1 يعني هنا كي خص تخرج لنا لا ماتريس ديال اف لا باز اورتونورمال خصها تخرج لنا هي ليدونتيتي يعني الا لقيناها ماشي هي ليدونتيتي راه حنايا غالطين عندنا لا باز غالطه وعندنا لا ماتريس غالطه